Stay. Ano muna, huwag mo na yung malikutin. Dura! Pangit mo naman mag-video na nakali na talaga na. Laki! Laki no. Tutuin ko yan. Huwag malikutin. Kuko. Papalulutuin ko yan. Kuko. Papaluto natin yan. Ba, kuko. Papaluto natin to. Luna ako eh. Lagpas mo sa timba. Papabuhin mo akong luto natin yan. Papa, maliliit lang. Luto natin. Papa, maliliit lang luto natin. Kasi... Palutuin ko yan. Lutuin natin yan. Maliliit. Ganyan na maliliit. Sugo, yan. Bisugo. Papalutuin natin yan. Maling ba? Ista. Lutuin daw lahat. Ista. Oo, luto tayo niyan. Ganyan. Lutuin natin yan. Ganyan na. Papalutuin yan. Ano yung lulutuin? Ha? Ano yung lulutuin? Ano yung lulutuin mo? Ayan. Maliliit. Tama, ulam yan. Bintayan natin para mabili tayo fried chicken. Di ba? Gusto ko din na po ng bilo. Kanto. May 1 kilo na sumusunod ah. May 1 kilo na rin. No? Madami pa to? Mauli tong ito. Aray, sinagat ka. Lumakan ko. Ah, buhay pa. Ito oh. Ay, yellow. Ang sakit. Hindi ko na yun ah. Papa. Natin ako 1 kilo. 1 kilo rin yata na. So, siyan bisugo. Ilang minuto na? Ay, gusto ko dyan eh. Ilang minuto na? Ay, gusto ko dyan eh. Papa. Papalatuin na natin yan. Papalatuin na natin yan eh. Ha? Tuin natin yan. Tapos yan. Ako. Lakad na ito sa... Isang ulit, mabasa pa. Dami. Baka dito na kinuha. Laksi. Huwag na. Bili ako yellow. Luluto natin yan. Ano ba? Oh, Papaluluto natin yan. Laki oh. I-push mo muna, ilagay mo muna doon. Laki. Para lagay sa Cut. ilo. Laki. I-stop mo muna.